गुड हेल्दी मॉर्निंग. हम लोग बात करें डेविन बिहेवियर पे. आप करेंगे मैं हंस क्यों रही हूँ क्योंकि कुछ बात ऐसी हो रही थी. और अब हमारे साथ मौजूद हैं सर हाशिम जफानी, विजिटिंग फैकल्टी हैं CBM में. ही इज़ अ बिजनेसमैन. एक्चुअली बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि एक ऑफिस में लोग फेस करते हैं और वो एक इशू नहीं होता, हर एक का अपना अपना इशू होता है. रमज़ान के बीच में वो इश्यूज जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं और उनके पीछे बड़ी मज़े मज़े की स्टोरीज होती हैं और बड़े डेवियन किस्म के बिहेवियर आपको उसी एम्प्लॉय से पूरा साल नहीं मिलेंगे लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में आपको ज़रूर नजर आएंगे. तो इन पर हम बात करते हैं. इस पर सर को वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है. मेरा नाम हाशिम ज़िया जाफरी है. राफिया ने उसमें जो अमेंडमेंट्स करने थे वो कर लिए. सर इसे मेरे सामने वो जफानी लिखा था वो जाफरी की जगह, तो आई एम सो रियली सॉरी फॉर दैट. I love such amendments. You love such amendments. अच्छा को क्रिएटिविटी आती रहनी चाहिए. हम एक चीज से बोर हो जाते हैं. जो वालिदैन भूल गए थे वो दुनिया ने पूरा कर दिया. सही. अच्छा सर मुझे बताइए कि यू बीइंग द हेड इन द ऑफिस, बॉस हैं आप, ठीक है. बॉस जो होता है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स, जैसे कि हम कहते हैं ना ऑफिस में मल्टीपल कैरेक्टर्स उसको देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको किस किस लेवल के लोग देखने को मिलते हैं. सबका डेफिनेटली मेंटल लेवल तो एक होता नहीं है, कभी भी नहीं. लिटरेसी लेवल भी एक नहीं होता, इंटेलिजेंस लेवल भी नहीं होता, क्रिएटिविटी भी एक जैसी नहीं होती. तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि सारे इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है. लेकिन एटीट्यूड वाइज आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? एटीट्यूड वाइज हमें हमेशा ये देखना होता है कि द पर्सन शुड हैव अ पॉजिटिव आउटलुक. चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहा हो, चाहे वो फंक्शनल लेवल पे, ऑपरेशनल पे या स्ट्रेटेजिक लेवल पे, उसका जो है एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए. अच्छा, उसमें ये होता है कि मैनी ऑफ द टाइम्स पीपल आर कैरिंग अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड 11 months इन अ ईयर, बट ऑन सर्टेन मंथ जो कि अभी इस वक्त करेंटली है, देन वी हैव इश्यूज. वी हैव इश्यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी, वी हैव इश्यूज एंगर मैनेजमेंट के हिसाब से. ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं और उसमें ये होता है कि एट टाइम्स हम कुछ कह नहीं पा रहे होते क्योंकि 11 महीने जो एटीट्यूड होता है उसको तो आप किसी एक डिसिप्लिन के ज़रिए, किसी आप उसको रूल के ज़रिए आप उसको ठीक कर सकते हैं. बट यहाँ पे ऐसा सिलसिला चल रहा होता है कि आप एक रिलीजियस एलिमेंट आ जाता है और फिर आपको सोचना पड़ जाता है. बट आपके साथ बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे होते हैं. विद इन द कॉलीग्स मसले हो रहे होते हैं, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन हो रहे होते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो रहे होते हैं. सो यू हैव टू लिव विद इट. You have to live with it. You have to live with it. अच्छा सर कोई ऐसे कोई कोर्सेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज आप एम्प्लॉयज़ के लिए करवाते हैं? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है फ्रॉम द कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो ये होता है कि कोर्सेज जो है बहुत सारे एंगर मैनेजमेंट के हवाले से होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से होते हैं. अगर आप स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं इस वक्त करंट सिचुएशन को जहन में रख के सामने बात करूंगा, जिस वक्त हम रमज़ान के एलिमेंट को देखते हैं, रमज़ान के एलिमेंट के लिए कोई ऐसा कोर्स नहीं होता बल्कि एक्चुअली एक एटीट्यूड की बात होती है कि आप रमज़ान को कैसे लेते हैं. मैनी ऑफ द टाइम्स हो सकता है बाज़ मेरे सुनने वाले और देखने वाले इस बात से एग्री ना करें, रमज़ान के अंदर जो है हमें दो तरह के इशूज़ आते हैं. वो जो रोज़ा रख रहा है उसके साथ कुछ इश्यूज़ होते हैं, जो रोज़ा नहीं रख रहा होता उसके साथ कुछ इश्यूज़ होते हैं. जो रोज़ा रख रहा होता है उसको उमूमन अपने ऊपर बहुत रहम आ रहा होता है. सेल्फ पिटी, आई ऑलवेज से सेल्फ पिटी से बाहर निकलिए. वो जो है. और जैसे कि अभी मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था कि बाज़ लोग तो जो है रमज़ान शुरू होने से पहले अपने गुनाह बख्शवा रहे होते हैं, आपके पास आ रहे होते हैं और आपसे कह रहे होते हैं कि सर थोड़ा सा मुझे सिगरेट की आदत है तो शुरू के 3-4 दिन में ऊपर भारी गुजरते हैं, तो बराए मेहरबानी ज़रा ख्याल कर लीजिएगा, सो एंड सो फोर्थ. इसी तरह से एक मेरा दोस्त है जिसका सोने का व्यापार है, उसको गालियाँ देने की आदत है. तो जो है वो उमूमन जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ को, आप शायद इस बात को हंसें कि वो जो है दोपहर के टाइम पे अपने एम्प्लॉइज़ को फ़ोन करता है और गुफ्तगू करते हुए गालियाँ देता है. तो अभी मैं रिसेंटली उसके एम्प्लॉइज़ से बात कर रहा था, किसी काम से गया तो कहने लगा कि सर का आजकल गुस्सा जो है वो ये हो गया है कि हर 40-45 मिनट के बाद गालियाँ देते हैं. अच्छा जी. तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी वो सामने आई. मैंने उसको भी समझाया, मैंने कहा कि यार क्या कर रहे हो, किस तरीके से तुम. वो कहता है यार बस ज़रा सी बात पर गुस्सा आ जाता है. एंड लिटरली इन हिज ऑफिस ऑल्सो द एग्जेक्टिव्स आपस में दे डिसाइडेड कि जी अबाउट अ वीक हम आपस में कोई इस टाइप की बात नहीं करेंगे कि जिस पर गुस्सा है. ये चीज़ें हैं क्योंकि जिसको हो ये रहा होता है कि जनाब आपके एक तो आपकी टाइमिंग बिल्कुल चेंज हो जाते हैं आम हिसाब से. आप शाम के टाइम पे खा रहे होते हैं, फिर उसके बाद आप तरावी पे जा रहे होते हैं, फिर आप तरावी के बाद भी कुछ खा पी रहे होते हैं. उस वक्त भी बाज़ जगहों पे जहाँ तरावियाँ होती हैं, बड़े घरों के अंदर जहाँ तरावियाँ होती हैं, वो फालूदे के ग्लास होते हैं, और चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें वो खा रहे होते हैं. फिर आपको अचानक रहम आ जाता है 10-11 बजे के आपने कुछ अभी रह गई गुंजाइश, फिर आप उस हिसाब से खा रहे होते हैं. फिर उसके बाद अगर आप नाइट क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं और सुबह आपका देर से ऑफिस या बिजनेस खुलता है तो आप रात में भी खा रहे होते हैं.
تو ٹوٹلی جو ہے نا آپ کو رہنا سحری پہ بھی نہیں, وہ تو سحری پہ تو ضرور کھا رہے ہوتے ہیں, وہ تو بالکل عین فرض ہے, وہ تو پورا کھا پی رہے ہوتے ہیں, وہ تو سنت ہے نا, سحری تو کرنی ہے, سحری کرنی ہے. اچھا, اس میں بھی اس بات کی پوری فکر ہوتی ہے کہ یار کوئی ایک آدھ نوالا رہ نہ جائے, سب کھا لو جتنا کچھ ہے. تو یہ سارا کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ 8, 9, 10, 11 بجے کے قریب جو ہے پھر بھوک لگنے لگتی ہے اور پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ آنے لگتا ہے. اچھا, یہ اس کو مسلسل رحم آئے جا رہا تھا, اس لیے وہ اپنے آپ کو گو سلو بھی کر دیتا ہے, وہ اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے, اور پروڈکٹیوٹی تو ویسے اس کی لو ہوتی ہے کیونکہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہوتی بیکاز آف دیز ٹائمنگز جو کہ چینج ہوتے ہیں. دوسرا شخص جو ہوتا ہے وہ یا مائنورٹی کا ہوتا ہے یا روزہ خور ہوتا ہے, اس کا اپنا ایشو ہوتا ہے. اب وہ کھانا لے کے کہاں جائے, ٹھیک ہے, اور کھانا لے کے جب وہ جائے تو کھائے کیسے, کیونکہ جو آتا ہے اس کو گندی سی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی جو ہے بعض حضرات جو ہیں وہ برا بھلا کہتے ہوئے بھی جا رہے ہوتے ہیں, اس کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو یعنی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یعنی ایک زمانہ ایسا تھا کہ جو ہے رمضان کے درمیان میں میری طبیعت خراب ہو گئی, تو میرا پیر نے آ کے مجھ سے کہا کہ سر کیا بات ہے, ہر رمضان کے اندر جو ہے آپ اپنی طبیعت خراب کر لیتے ہیں اور 5-7 روزے آپ چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں آپ دودھ اور ایسی ایسی چیزیں کھا پی رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا, تم باہر بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ میں کیا کھا پی رہا ہوں. تو یہ ایک جنرل ایٹیٹیوڈ ہے. تو اس لیے جو ہے نا رمضان کے اندر ہمارے ساتھ یہ ایشوز ہوتے ہیں اینگر مینجمنٹ کے. اسی طرح سے جب آپ کو صحیح اینگر مینجمنٹ, اس میں تو ایک بہت بڑی چیز یہ ہونی چاہیے کہ کوئی کسی کا روزہ ہے نہیں ہے, اٹس نن آف یور کنسرن, اٹس بٹوین دیٹ پرسن اینڈ گاڈ. ٹھیک ہے, آپ کسی سے پوچھو بھائی تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا, کیوں نہیں رکھا, کس نے نہیں رکھا, روزہ رکھا نہیں رکھا. انفیکٹ ہمارے ریلیجن میں بھی آپ کسی سے جا کے پوچھتے نہیں آج تمہارا روزہ ہے نہیں ہے, نہیں پوچھتے, اٹس بیڈ مینرس, نہیں پوچھا جاتا. اور اگر کسی نے نہیں رکھا اس کی کوئی مجبوری ہوگی, کوئی وجہ ہوگی, اس کا دل نہیں چاہ رہا, کچھ بھی اینی تھنگ ایکس وائی زیڈ, یو ناٹ سپوز ٹو آسک. وہ کھا رہا ہے وہ نہیں کھا رہا ہے, اٹس نن آف یور کنسرن. آپ کا اپنا اتنا آپ کے اندر صبر اور وہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اسے کھاتا دیکھو تو آپ اسے تانے مار کے مت جاؤ. اٹس نن آف یور کنسرن, اف دیٹ پرسن از ایٹنگ سم تھنگ, لیٹ دیٹ پرسن. دیکھیے بات وہی بات آ جاتی ہے جو بیسیکلی اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں ڈیوینس کی. بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو جب بھی ہم کبھی لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, ہمیشہ ایک چودھری کے اسٹائل سے بات کر رہے ہوتے ہیں. چاہے کسی کے بچہ پیدا ہو یا نہ پیدا ہو, اس پہ مشورہ اہل محلہ کا دینا ضروری ہے. اسی طرح سے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے, اس کے اوپر بھی اہل محلہ اور تمام لوگوں کا جو ہے فتویٰ جاری کرنا ضروری ہے. اور انٹرسٹنگلی ہر شخص اپنا فتویٰ جاری کر رہا ہوتا ہے, اس پہ بھی کنسنسس نہیں ویلیڈیٹی کے ساتھ اپرووز اور پتہ نہیں کیا بتاؤں. کئی دفعہ میں نے لنچ روم میں جو ہے 2 مذہبی رجحانات کے لوگوں کو مختلف قسم کی ڈسکشن کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ چیز ایک میری اپنے مشاہدے سے 2-3 چیزوں کے اوپر ہمیشہ کہتے ہیں کبھی ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے. ایک کبھی میل فیمیل جینڈر کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے, دوسرا ریلیجن کے اوپر کبھی ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ باتیں بہت آگے تک بڑھ جاتی ہیں اور ان کا کوئی جو کہتے ہیں نا فائنل سولوشن نہیں نکلتا ہے. اس میں ہم بھی اور بھی بات کرتے ہیں اس طرح کے ڈیوین بیہیویئرس پہ بھی. اس وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں میں جائے گا, ول بی رائٹ بیک.